Hi guys! And for today's video, or for tonight's video, we are going to unbox our groceries. So, nag-groceries, guys, groceries, pang pamilya, dyan kayong mag-groceries guys, since, kung anong si Uncle Can, wala siya work, it's holiday man, here in America, so, kaya ngayon dyan, pang grocery na pagbalik guys. Actually, tagahalos nga na-adlaw, nasibig balik sa grocery amot, Oh my God! What the fuck? I'm going to introduce you guys here. Akong maisip na ibang content guys, kundi, mga ganito lang guys, in my life. So, first thing guys, we have, device this one guys, it is milk. It is milk. So, nag-buy siya ako kuan kapok guys. Ang uban, tapas sa kotse guys. Tapas sa car. Dahil siya gipahit na nalas guys, for, consumos ko naman for almost 1 year. Grabe siya kailangan kami na magkaunan eh. Ayan, spaghetti. This one is for cake. Actually, 3 siya kabok guys. This one. 3 siya kabok. Ano siya, kailangan ko siya enhance guys, because ako itong panakakuban ko sa sakinan. So, this one is, nakita na siya kapag tuyo, guys. This one. Okay, actually, di sila gamit ay guys. Nagpalit ni ko kapag tuyo, asa na itong uban. So, pili ko sa ilang magamit din yan, guys. Pero nakita siya kung pagi ang kakalit. This one, guys, is for bread. It is tuna. For example, ito ko. Sa mga wali afam niya, mga afam naman, guys, para maka-ahon tas hirapan ni kalisod. This one, we have also this one, mga sweet guys. This one. Yan, siya sige palit ang mga juice na gilid mo. Mga tamis sa baka ayo. This one. And another one that unbox this. It's very easy. This one guys is mauli hari na diri sa America. Ay unlike sa tada so brato kani guys, umay tani guys, it's only 20 plus. Unless sa Pilipinas maabot sa siguro 60 or 50. Dili 20 plus na, it's very cheaper. And ayan pa pala yung milk guys, milk. Actually na budget si ang kulog ng milk guys. This one, milk. Milk again. And another milk. Spaghetti. Ako yung buotan guys para may tuloy spaghetti. Nung ako sa mga pagkaon sa Pinas. This one para sa baka. Wala siya kaya kung saan ito luto guys. Basta nangita ako namin guys. Dito sa kuan. Sa masan. This one is ahos. And bumba, no? Ahos. And this one is I don't know kung ano guys. Luya. This is luya guys for karning baka na siya guys. And this one is for bread. This one is for bread. This one is for bread again.